السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم مو بروف دو فرونسي. اليوم لنا درس جديد في اللغة الفرنسية، فلنبدأ على بركة الله. Mes chers élèves, prenez-vous livre de français et suivez-moi à la page 23 et 24. إذا تلاميذ الأعزاء خذوا كتبكم للغة الفرنسية وتابعونا الصفحة 23 و 24. Aujourd'hui, on va commencer dans une nouvelle séquence. La deuxième séquence, c'est un vrai فنك. C'est un vrai فنك. اليوم غادي نبداو في مقطع جديد. المشروع الأول عنوان المقطع هذا c'est un vrai فنك. هل هو فنك حقيقي؟ Ça y est. Alors, le premier exercice, regarde le dessin, dis où sont les amis, que font-ils? قال لك انظر الصورة pardon وقل لنا أين هم الأطفال وما الأصدقاء وماذا يفعلون. Alors, regarde bien l'image. Où sont les amis? Où sont les amis? Les amis sont dans une chambre. Les amis sont dans une chambre. الأطفال راهم في واحد الغرفة. Que font-ils? Ils regardent un album photo. Ils regardent un album photo. راهم يشوفوا واحد الألبوم تاع الصور. Ça y est. J'écoute et je réponds. J'écoute et je réponds. Écoute le dialogue puis réponds aux questions. قال لك استمع للحوار ثم أجب على الأسئلة. Alors le dialogue راه متواجد في آخر الكتاب. نتوما في الحقيقة نورمالمون ما تقراوش الحوار، فقط تستمعوا باش تمركيو الملاحظات. كما نتوما غدوة إن شاء الله في الحصة تاع اللغة الفرنسية كي يوصل عليكم هاد الأستاذ تاعكم هاد الدرس، نتوما مركيو النقاط كما que fait Massinissa, pourquoi est-il content, à quel animal ressemble le fennec. كما هذه نتوما توجدوا الإجابات تاعكم. باغ اكزومبل que fait Massinissa. Massinissa تكتب ماسينيسا في الكاي تاعك وقتاش تشوف تسمع ويقول لك الأستاذ واش راه يدير ماسينيسا. عاود pourquoi est-il content. Il est content parce que تكتب il est content parce que تستنى الإجابة تاعو كيفاش تكون، راك فاهم. عاود à quel animal ressemble le fennec. تقول le fennec ressemble à تستنى الإجابة لواش تكون. صايي. إذا غادي نقراو الحوار راه متواجد في آخر الكتاب. ها هو. سي ان فري فنك. سي ان فري فنك. هل هو فنك حقيقي؟ ياسين. Qu'est-ce que tu fais Massinissa? Qu'est-ce que tu fais Massinissa? Massinissa, je classe les photos dans mon album. Je suis content. J'ai de bons souvenirs de mes vacances. Youssef, montre-les-moi, s'il te plaît, Massinissa. La première photo des dunes de Tamrast. Youssef, waouh, le désert est immense. Massinissa, la deuxième photo, c'est un fennec. C'est un fennec. Yassine, c'est un vrai fennec. Massinissa, oui, regarde, il ressemble au renard. Yassine, il a de grandes oreilles et une longue queue. Massinissa, la troisième, elle est spéciale. C'est un targué avec son joli habit bleu. Yassine, le targué a l'air heureux. Dis donc, Youssef, oui, il est bien avec ses amis. Et voilà la quatrième, un chameau blanc. Un chameau blanc. Yassine, tu donnes la photo des dunes à ma grand-mère. Elle adore le désert. Massinissa, ah oui, c'est une photo surprise. Youssef, elles sont magnifiques tes photos. Bravo Massinissa. نعاودو نقراو ونشرح لكم. ياسين, qu'est-ce que tu fais Massinissa? ياسين قال له واش راك دير على ماسينيسا. قال له واش راك دير.
Massinissa, je classe les photos dans mon album. Je suis content. J'ai de bons souvenirs de mes vacances. قال له ماسينيسا قال له بلي راني فرحان قال له راني زعما نعدل الصور في الالبوم الصور تاعي قال له انا جد سعيد قال له جو سوي كونطون انا سعيد فوت واحد ذكريات جميله في تاع العطله تاعي يوسف montre les moi s'il te plaît يوسف قال له بلي وريهم لي ارجوك ماسينيسا la première photo les dunes de تامنراست ماسينيسا قال له الصورة الأولى اللي كتبان الرملية في تامنراست يوسف واو لو ديزير اي immense يوسف قال له واو قال له الصحراء كبيرة واسعة ماسينيسا لا دوزيام فوتو سي تان فنك ماسينيسا قال له الصورة الثانية تاع فنك يعني تاع فنك ياسين سي ان فري فنك ياسين قال له هل هو فنك حقيقي ماسينيسا وي regarde il ressemble au renard قال له نعم قال له انه يشبه للثعلب ياسين il a de grandes oreilles et une longue queue قال له عنده اذنين طويلتان كبيرتان وذيل طويل ماسينيسا la troisième elle est spéciale c'est un tergi avec son joli habit bleu ماسينيسا قال له بلي الصورة الثالثة هي صورة خاصة شغل زعما شابة وخاصة قالوا بلي هي الترغي هو رجل الصحراء الجزائري وقال لك افيك سون جولي ابي بلو مع القميص تاعو الازرق ياسين لو ترغي a l'air heureux dis donc ياسين قال له بلي راه يبان سعيد هذا الترغي ويوسف oui il est bien avec ses amis et voilà la quatrième un chameau blanc يوسف قال له نعم قال له كان مع الزملاء تاعو مع الاصدقاء تاعو وها هي الصورة الرابعة تاع واحد الجمل ابيض ياسين tu donnes la photo des dunes à ma grand-mère elle adore le désert ياسين طلب ماسينيسا قال له بلي تقدر تعطيني الصورة تاع الكتبان الرملية للجدة تاعي باش نعطيها لها قال له بلي هي تعشق في الصحراء هي تعشق الصحراء وتحبها ماسينيسا وي سي اون فوتو سوربريز قال له ماسينيسا قال له نعم قال له هي صورة مفاجئة يوسف elles sont magnifiques tes photos bravo ماسينيسا يوسف قال له بلي الصور جميلة رائعة جدا قال له جيد ماسينيسا إذا نعاود نقراو القراءة الثالثة وقراو معايا ياسين Qu'est-ce que tu fais Massinissa Massinissa je classe les photos dans mon album je suis content j'ai de bons souvenirs de mes vacances Yassine, montre-les-moi, s'il te plaît. Massinissa, la première photo, les dunes de Tamnrasset. Youssef, waouh, le désert est immense. Massinissa, la deuxième photo, c'est un fennec. Yassine, c'est un vrai fennec. Massinissa, oui, regarde, il ressemble au renard. Yassine, il a de grandes oreilles et une longue queue. Massinissa, la troisième, elle est spéciale. C'est un tergi avec son joli habit bleu. Yassine, le tergi a l'air heureux. Dis donc, Youssef, oui, il est bien avec ses amis. Et voilà, la troisième, un chameau blanc. Yassine, tu donnes la photo d'une à ma grand-mère. Elle adore le désert. Massinissa, oui, c'est une photo surprise. Youssef,
Elles sont magnifiques tes photos. Bravo Massinissa. إذا نعاود نوليو للكتاب الصفحة 23 23. Alors, écoute le dialogue puis réponds aux questions. Alors, يستمع الحوار وجاوب على الأسئلة. Déjà, on a قريناه 3 fois, c'est suffisant. Que fit Massinissa? ماذا يفعل Massinissa? Alors, Massinissa واسمع يدير. Voici la réponse. هيا déjà هو قال له يوسف qu'est-ce que tu fais Massinissa? Alors, la réponse كيفاش? Il classe les photos dans son album. ولا Massinissa classe les photos dans son album. Ça y est? كما راكم تشوفوا الإجابة في الشاشة. راني نكتبها لكم. Pourquoi est-il content? Pourquoi est-il content? لماذا هو سعيد? Il est content parce qu'il a de bons souvenirs de ses vacances. Vous voyez? كما راكم تشوفوا في الشاشة. Parce qu'il a de bons souvenirs de ses vacances. À quel animal ressemble le fennac? À quel animal ressemble le fennac? واش يشبه le fennac? Le fennac ressemble au renard. Le fennac ressemble au renard. Le fennac يشبه الثعلب. Ça y est? La page 24. Réécoute le dialogue avec tes camarades, puis classe les photos de Massinissa. Alors, la première photo, c'est la première photo, la première photo, les dunes de Tamanrasset. Alors, la première photo, c'est les dunes de Tamanrasset. C'est la première photo. Ça y est, les dunes de Tamanrasset. La deuxième photo, la deuxième photo, c'est un fennac. Alors, la deuxième photo, c'est un fennac. Ah ouais, voici le fennac. Ça y est. La troisième photo, elle est spéciale. C'est un tergui avec son joli habit bleu. Ah ouais. Ah, il y a la troisième photo. Et la quatrième photo, voici la quatrième, oui, la quatrième, troisième, quatrième, et voilà la quatrième, un chameau blanc. Ah, il y a un chameau blanc. Alors, c'est un chameau blanc. 4. Ça y est? La première photo, c'est les dunes de Tamanrasset. La deuxième photo, c'est un fennac. C'est un fennac. La troisième photo, c'est un tergui avec son joli habit et ses amis. La quatrième photo, c'est un chameau blanc. Troisième question, réécoute le dialogue pour répondre. Comment est le désert? Comment est le désert? كيف هو الصحراء؟ كيف هي الصحراء؟ Le désert est immense. La réponse. Le désert est immense. C'est tout. Quelle est la photo surprise? Quelle est la photo surprise? La photo surprise, c'est la photo des dunes de Tamanrasset. La photo surprise est la photo des dunes de Tamanrasset. قال لك j'écoute et je répète le dialogue avec mes camarades. قال لك نستمع ونعاودوا الحوار مع الزملاء تاعي. اذا هذا غدوه ان شاء الله غادي نتوما ترفدوا لي رول واحد ماسينيسا يوسف ياسين وتلعبوا لو ديالوج مع الزملاء تاعكم. اذا عاود je m'exprime à toi maintenant. يعني دورك. Quelle photo choisis-tu dans l'album de Massinissa? Présente-la à tes camarades. شغل ما هي الصورة اللي اختاريتها تاع ماسينيسا؟
قدمها لزملائك. Par exemple, j'ai choisi la première photo, c'est la photo des dunes de Tamanrasset. Par exemple, j'ai choisi la deuxième photo, c'est la photo de Fenek. J'ai choisi la troisième photo, c'est la photo de Sergi avec son joli habit ou là avec ses amis. J'ai choisi la quatrième photo, c'est la photo de chameau blanc. Et ça y est. Deuxième question. Avec ta ou ton camarade, regarde les deux images. Comment s'appellent les deux animaux? Se ressemblent-ils? Sont-ils différents? Avec مع الزميل تاعك ولا الزميلة تاعك انظروا الصور. Comment s'appellent les deux animaux? La première photo représente un fennec. La deuxième photo représente un renard. Se ressemblent-ils? هل يتشابهون؟ Oui, ils ressemblent. Sont-ils différents? Un peu. Le geste dans les oreilles et tout. Ça y est. عطينا ديجا كشغل باش نديرو un petit texte على le fennec et le renard. Et alors غادي نديرو نص صغير على le fennec et le renard. وهما عطيونا لا boîte à outils ou la boîte à mots. عندنا la forêt, le désert, les oreilles, la queue, les pattes, il vit, il se nourrit, s'éteint, il est. Ça y est, la forêt, le rabat, le désert, الصحراء, les oreilles, الودنين, la queue, الديل, les pattes, الرجل, il vit, يعيش, il se nourrit, يتغدى, s'éteint, هو, il est, هو. إذا تبعوا معايا في الشاشة وغادي ندير لكم un petit texte على le fennec et un autre texte على le renard. صحيح؟ يعني هدرت لكم على الحيوانين باثنين شغل وفيهم أوجه الاختلاف من خلالهم تستغلوا أوجه الاختلاف وأوجه التشابه. يلا. Le fennec est un animal sauvage. Il vit dans le désert. Il est omnivore. Il se nourrit de petits animaux comme le rat de désert et les l'arbre. Il a une longue queue et des grandes oreilles. Il a 4 petites pattes fines. كيفاش يعني؟ درت لكم الفنك هو حيوان مفترس يعيش في الصحراء يتغذى على كل شيء. اومنيفور بمعنى يتغذى على كل شيء. يتغذى على الحيوانات الصغيرة كما الجردان الصحراء وليزاغ السحالي وأيضا الحشيش. صحيح؟ Il a une longue queue et des grandes oreilles. عنده ودنين طوال و ديل طويل ودنين كبار. Il a 4 petites pattes fines. عنده 4 أرجل صغيرة ورقيقة. Le renard est un animal sauvage. Il vit dans la forêt. Il est carnivore. Il se nourrit de la viande. Il a une longue queue et des petites oreilles. Il a 4 petites pattes fines. عود الثعلب هو حيوان مفترس يعيش في الغابة. يأكل اللحم. يتغذى على اللحم. كارنيفور بمعنى الحيوانات اللي تتغذى على اللحم. كارنيفور الحيوانات اللي تتغذى على اللحم. اومنيفور الحيوانات اللي تتغذى على كل شيء. إغبيفور الحيوانات اللي تتغذى على الحشيش والى غيره. وانسكتيفور الحيوانات اللي تتغذى على الحشرات. صحيح؟ دوك ندير لكم دي برودكسيون اكريس على كل نوع. صحيح؟ il a 4 petites pattes fines. عنده 4 أرجل صغيرة ورقيقة. عاود deuxième question اسم قالوا لنا lequel des deux animaux préfères-tu? lequel des deux animaux préfères-tu يعني أي حيوان تفضله. إذا كنت تفضل الفنك je préfère le fennec. إذا كنت تبغي le renard je préfère le renard.
وبهذا وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لمشاهدتكم الفيديو، ما تنسوش بالاشتراك على القناة وتفعيل الجرس لتحققكم كل جديد، وما تبخلوناش باعجاباتكم وتعليقاتكم المحفزة لكي نواصل ونستمر. الى اللقاء.